Hubungan benci tapi rindu antara Malaysia dan Indonesia bukanlah hal yang baru dan sudah berlangsung sejak 1960. Malaysia berkali-kali dituduh menjarah arsip budaya Indonesia dan ini menimbulkan sentimen yang mengarah pada protes jalanan di kedua negara. Maran Parianen menelusuri siapa yang sebenarnya memiliki budaya dan tradisi itu dan bagaimana ini akan mempengaruhi kemajuan menuju ASEAN yang lebih bersatu. Sesekali Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menjadi sasaran amarah orang Indonesia. Para pengunjuk rasa mengatakan Malaysia mencuri budaya Indonesia. In Malaysia, when I bring my friend to the museum, it's about batik Jogja, batik Solo. It's not the thing from your country, you know. Masalah kepemilikan budaya telah mendera hubungan kedua negara. Sebetulnya ada banyak isu mendesak lainnya, seperti sengketa wilayah dan buruh migran. Namun isu kepemilikan budaya tetap jadi yang utama. Pada 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan Indonesia mau membawa Malaysia ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Malaysia kemudian meminta maaf dan masalah pelanggaran hak cipta ini pun tidak berlanjut. But the idea of cultural ownership in a region as bastardized as Southeast Asia is really a very ridiculous one. So these tensions that are starting to arise is really a reflection of our lack of understanding of a shared regional and geographical past. Ikatan budaya yang dimiliki Malaysia dan Indonesia sudah ada lama sebelum kedua negara ini terbentuk. Meski praktik dan bentuk budaya keduanya terlihat mirip, tapi tetap ada sedikit perbedaan. Ini bisa menjadi alasan munculnya pertentangan. People in this region are unable to deal with the complicated selves that they actually are. And so they look for a very easy channel, a very homogeneous and unilateral channel to express themselves and to define themselves for themselves. Pada akhir 2012, muncul perselisihan soal tari tortor dan musik gordang sambilan. Sementara tahun 2008, ada kontroversi klaim Malaysia yang menyatakan batik adalah milik mereka. Of course, batik began in Java, but historically batik has spread across Southeast Asia. This is something that, the rest of Southeast Asia takes Indonesian batik because we appreciate Indonesian batik. It is Java's contribution to the world. And so it's not a case of theft. If anything, it's a recognition of the cultural genius of the Javanese. Menurut sejarawan budaya Edin Ko, Asia Tenggara adalah wilayah yang sangat cair dan kontak antar masyarakat pun telah terjadi selama ratusan tahun. Dan ini turut menyumbang pada budaya dan tradisi yang disesuaikan dengan cara hidup masyarakat sebelum negara bangsa lahir. In Thailand, you have a very puritanical approach to Thai culture. So when the Thais come down to Kelantan and they see a very interesting mix of Malay, Muslim, Thai, Buddhist, very vibrant ritual forms being conducted, they are very, very baffled. It's the same with Indonesia. Selama bertahun-tahun perselisihan menyangkut siapa pemilik budaya telah memperlebar kesenjangan antara kedua negara yang dipandang sebagai pilar ASEAN. And as the political pitch in particular countries arises, this is a very useful tool sometimes also just to invoke emotion. And surprisingly, it actually does. Pertengkaran terus-menerus ini juga menjadi ancaman bagi ASEAN yang ingin bergerak maju sebagai kawasan yang progresif. Akademisi menyalahkan ketidaktahuan masyarakat ASEAN pada kesamaan masa lalu mereka. If from childhood, from school, young citizens in Southeast Asia are taught that, things like culture, language, architecture, art can actually be shared among communities and that there are different ways of looking at things, then perhaps issues like these will not be taken up as nationalist issues. Masalah kepemilikan budaya merupakan bukti dari identitas kuat yang dibangun negara-negara ASEAN terhadap warga negaranya. Ini pertanda baik untuk ASEAN dan deklarasi warisan budaya tahun 2000 adalah sesuatu yang tetap harus dilihat. Maran Parianen dari Malaysia kini menyusun laporannya untuk Asia Calling.
Perkembangannya sejauh ini menjanjikan, tapi banyak tantangan menanti bagi ASEAN untuk mewujudkan visinya bagi warganya untuk merangkul komunitas ini. Analis politik Dr. Faris Nur dari S. Rajaratnam School of International Studies Universitas Nanyang Tech, Singapura, berbincang dengan Maran Parianen soal tantangan yang dihadapi ASEAN. ASEAN sudah berusia 46 tahun dan kemajuan lembaga multilateral ini stabil dan menjanjikan. Namun masih ada beberapa rintangan utama untuk menciptakan kemitraan ASEAN yang lebih kohesif. Salah satu faktor utama yang terus-menerus diabaikan sebagai faktor pemersatu adalah masyarakat di kawasan ini. We're talking about a region that was fluid in the sense that all the communities of Southeast Asia are really diaspora communities. They are communities that move, they are communities that historically have mixed, have been hybrid, and this was the norm until the advent of modern colonization from the 18th century onwards. Historically, in the past, Southeast Asia has been a patchwork of overlapping, communities that interacted and moved. Dalam 40 tahun terakhir, ASEAN berperan penting dalam melestarikan keberlangsungan hidup anggotanya di tengah-tengah persaingan blok barat dan blok timur, serta ancaman komunisme. Kedepannya, kelangsungan hidup ASEAN tetap tergantung pada keamanan kawasan dan kerjasama ekonomi. Salah satu rintangan utama untuk ASEAN saat ini adalah kesenjangan ekonomi di antara negara anggotanya dan bagaimana membawa mereka ke tingkatan internasional. Because in the end, what we see is that the countries of ASEAN are actually coming to recognize that it is in our interest to actually develop together in tandem. We cannot have an ASEAN that is divided between super rich states and some states that are really lagging behind. The thing we need to avoid is basically the creation of two ASEANs. One ASEAN that is made up of people who are interconnected against a wider backdrop of hundreds of millions of poor ASEAN citizens. Pada 2011, para pemimpin ASEAN mendukung sebuah kerangka pembangunan ekonomi yang berkeadilan pada pertemuan ke-19 di Bali, Indonesia. Inisiatif ini merupakan langkah pertama untuk pembangunan yang lebih inklusif dan adil di kawasan ini. Menurut Dr. Faris Nur, ASEAN harus berkonsentrasi pada hubungan antar masyarakat. If we manage to do that, if we create, the sort of social infrastructure that allows for, ASEAN citizens to be upwardly mobile, to integrate, to do the things that we like, like be able to study in each other's countries, work in each other's countries, move and travel and visit each other's countries. If a certain sort of level of economic equity and opportunities are spread out widely enough, we minimize, the potential of creating a vast majority who are not connected. Because that in the long run will be bad for us. It will be dangerous for the whole of ASEAN. Hambatan lain untuk pengembangan ASEAN adalah kurangnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan prioritas kawasan. Tapi ASEAN sudah tidak lagi punya kebijakan non-interferensi tradisional seperti masa lalu. Well, yes, because Malaysia has played a very visible role mediating the peace in southern Thailand, also the peace in southern Philippines. But don't forget, Indonesia has also played a very important role mediating the peace between Cambodia and Thailand. So this is nice because when you look back in the past, it has always been conventionally understood that the policy of ASEAN is don't interfere. But I think our political elites now realize that you cannot leave your neighbor in a state of distress. Morally, you have to help, and it's in your interest to help. And this is what I mean by the slow evolution of the ASEAN state. Agar bisa bergerak maju, ASEAN harus memainkan peran yang lebih besar dalam membawa kawasan ini bersama-sama. Beberapa tahun ke depan akan menjadi tahun yang paling penting dalam membentuk masa depan ASEAN. Tantangan terbesar bagi ASEAN adalah bagaimana menginspirasi warganya untuk merangkul inklusivitas dan akhirnya mengubah inspirasi menjadi hasil yang nyata yang akan mengangkat kawasan ke tingkat berikutnya. Laporan ini disusun Maran Parianen dari Malaysia Kini untuk Asia Calling.